Washingini meya kukola. Meya makanda, meya nisumuliwa. Asoma libilo mwene mulimuwe. Kwa Diosi nikale ni chawa kwankula. Nikale ni mpakta kumpala kwa baluma. Nikale ni mpakta kumpala kwa makaji. Na samari wakesa wale munga chukwetu. Nebo kwele na mukeshi. Yuma wa mateketa. Yuma wa tulo. Na chanfu tema passe partager. Munda munya mwale. Kutwa kula tuambele. Imani shule ya milijima. Kadiri wa bato. Alimuchini na yesu. Watamuli mufumu. Kumbangili kwa mliwe wosu. Kini kundekelu kwa. Wikala zambi uwejesha. Wikala zambi ulobula. Alimujini na mkrema. Jésus Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jean, le chapitre 3, le verset 8. Jean, chapitre 3, verset 8. Amen. Celui qui pêche est le diable. Le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Nous disons Amen. On va prendre le livre 4, 18 et 19. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Nous sommes au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert pour annoncer une bonne nouvelle au pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour nous proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retournement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous disons Amen. On termine avec Matthieu 11. Matthieu, chapitre 18, le verset 11. Nous la parole du Seigneur au nom de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la lecture de Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Zambi abusama. Zambi abenzelanga. Il mon amour malelu, j'ai à peu près 15 à 20 minutes que je dois parler. Alors je te demanderai une chose, c'est votre sensibilité à la parole de Dieu. Parce que c'est ça la chose que le diable a dit aux enfants de la sensibilité. Or c'est la sensibilité qui fait que l'homme puisse écouter Dieu comme il faut. Ça c'est votre sama. Ça c'est à vous bénir. Alors cette sensibilité-là, que l'Esprit de Dieu puisse te les donner afin d'écouter le message de ce matin. En fait, le message pour le thème que je dois parler ce matin est intitulé tout simplement la mission de Jésus. La mission de Jésus. Nous tous nous sommes les chrétiens. Nous croyons en Jésus. Pourquoi croire en Jésus? Et pourquoi Jésus avait accepté de quitter le ciel et descendre sur la terre? Lorsqu'il est venu faire quoi? Est-ce qu'il est venu avec la marchandise pour vendre? Est-ce que Jésus est venu avec quelque chose à faire? Est-ce que Jésus est venu avec d'autres moyens de faire le commerce? Non, Jésus n'est pas venu ni pour faire le commerce, ni pour faire quoi que ce soit. Mais ce matin, nous allons découvrir, toi et moi, quelle a été la mission que Jésus est venu faire sur la terre. Amen. Lorsque le diable a été renvoyé au ciel, le diable est descendu sur la terre. La Bible dit qu'il est venu tellement colérique, avec la colère. Et lorsqu'il est descendu sur la terre, qu'est-ce que le diable est venu faire? Il est venu prendre l'homme en captivité. Ça c'est ça. Allez, diable, nous voit. Pour
kula wase muntu achala chintu che kula wase diablo abakudomine umuntu abakugogecha umuntu wabuvumuntu ugogecha udomine diablo kushika ne diablo kugogecha waje bakalulwa wakane bajiteza sansibilite timujeze semu bikala uvazabi diablo akeze bichakwa kachine randa kusama amen diablo akachine ngamodela kai wakati na baske wakapigisha muntu kubutu ali muntu wenzambe katu muntu wakanyama pesa sawanzangu kindablo kubanga kukokeshi kale mukana wasandu wamba wale waseposu bakensa bibi bakali sangana kuibele kubutumbi wanzangu setani afundi kutupwela chimano kuangisha muntu wakubula chinyaha kutumbi wanzangu Belela. Alitabululwa wakaka atala muntu mubu ali muntu twakala kumukeshi kingaye lufulu akabwela biblia tuwambane ali muntu wensebi sabi wakama ni to unga kamule sawesa wabe wakupone uwa kwe muntu ujikulaba luyinganenya kukulaba wakukwambila ne lufu ngerezuluta ya puti Nabi abusa akafuka zambi muntu zambi kamufuka muntu kwa muntu wa foto nani muntu weza kubi wakamene lufu kunde majiwe kikaile lufiji tukuni kujikukulemu baske chabulu wakakutwajila mutu kuichila kufende adamu kikaile zambi utangini kubama ni to muntu ngakafuka takamufuka waseta ulakogesha yeye no takafuka muntu wase uloji ukogesha yeye no takafuka muntu wase barakogesha yeye no me muntu akamufuka mujefone kijichane wase muntu ezabisha akogesha bintu byose nabya kusanga nabya kubena ikali zako akakufa Yesu bina Yesu muntu kuri mweta mujibokani Kizo Yesu mission kai. Kadi Yesu mulwa. Mulula malwa manena abichi. Kumache mukana wasa mulwa manena. Mwana wa muntu mulwa. Wakukeba. Niyaya kusongela. Chibali cheze bichaha. Chishimi. Zambi akusama. Amen. La première mission de Jésus, c'est le salut des hommes. Le salut des humanités. Yesu wakalwa. Wasewa ni mère. Baubika la bashimina. Depuis mujibu bayade. Lubulu kogechate. Malwa kula kogechate. Yesu kula wase. Tatu babushi bila yote bishaha. Kumwendeka. Zambi akusama. Wakwambese lelo. Kuchela sous domination wajabu luto. Me Yesu wakamana kukusungila. Kuichila kumuchu muchamakana. Muchu muchamakana wa Yesu. Ulimwika la bukola. Ulimwika la busulula. Ningabila mutu mumwonya malelu ne. Yesu wane mufwa. Kwa walu kweba. Yesu wane mufwa. Kwa kukusungila we. Yesu wane mufwa. Kwa sewewa. Kuikala ni mbo. Amen. Nandi ya kusama. Amen. Nandi ya kubenesha. Amen. Yesu kumana kufu. Kuliko mucha makani. Batule bilam. Batule lekele biazi. Yesu kulufu la bun. Luweka yo merite to. Nere ni kemeshe bikon. Wakusanga na mundu. Ukange uchila mwadi. Wakome ni to. Tatu muka shuimani. Wamise watu weshi. Nikutu ujina bilam. Mwalo juu tatakani. Kuyumwese waluko. Ningabila mutu ne. Kulili walu wase. Muloshi wachota. Walu imani wamane. Weba vinye ukwata. Leke na kwa bilane. Ani muloshi ukalowa. Leke ibila hamato. Ni kwa bilane. Umuleshe Yesu wadi. Kuliko mwisho mchambaka. Wakafwa. Ibila hamato. Wawalu weba weyo. Wawalu weba weyo. Wasewewa. Osonge chibwa. Muloshi wachota. Wawele nefaka hamoni weba nifina. Mwana wa muntu wakalo. Wayaya kukeba. Niyaya kusongila. Eti nikishimina. Nana kwambela na. Hata wakumujibu. Hata wakumpala. Wakatuhana. Kali esa yulo. Unwa kwa manika. Wakatuhana chanana.
na chakuma kutato bakatu wanachana kati ibesa kwa luto lelo ngakula kuche moto bakatati wenda bakateka muchanda bamala ukwata yeyo sumuchanda uli mufila muchanda kela nchoka le chintu to umunye mochila bwaje ukela kana chakuja mebutuko mambo la mukwabo mukateka muchanda kumulesha iwamalika bakatu wanachana na Yesu mulwa kimulwa bakopila mushinga musimo Yesu mupila mashiyenda kuli kwa mucho muchama kana bamwa bufuwe weche wone nawo wewe bimeshinga amen wala ulwa kwa kukeba niye kusungila jijishimi nani akosa amen kuni umwendeni wa Yesu kwesha mukada wasambe ni wamba le fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres du diable. Nani akosa amen kwa jintabul utatrene muntu mubuti ubanguko kecha muntu wakeza enda malongoloti. Il a établi ses œuvres sur l'homme. Il s'agit de quelle œuvre? Qui quand moi j'ai Dieu sur loi pour vous confirmer mais ma kula kule j'ai mon prophète. Muli kule wa kula wamba numba wa zambi ye udiambija. Nani akosa amen numba wa zambi udiambija. Nyuma nao mungela mani maya nyuma mungela mani ni kiachila kamanya nyuma waza shakumpala wakwambila bajibayela lumulwipe zanga kusama wakwambila bajibayela china lumulwipe bila yikela lukola muntu mwelo tijishengane chini ulebechengane makuta mebali bala kumwambila china lumulwipe ndumu kai lumulwipandu akwamba ne wewe kumwenchi bomula une kwena mwakubeneshiwa lelo uje mubeneshi lumulwipandu kai mwakwamba ni wewe umubasika nenda nakalenga nitukuya lelo nakalenga na jebandi soluka lumulwipandu kai mwakwambila muntu ne nachoka kumuchina chalupo nitukuya lelo Yesu ale umana kukwambika mo kwa kwambila bali bayela lumulwi mwela mwenangani eske mutu ni magela bakutani to mwela ke mutu ni magela bakutato mwela ke mutu ni kaine pangu to mwela ke mutu uli kaine mashina kwendela to lakala kwambia ni mugula be kuli batu ni makutumebika na bayela amen akosa amen akobenesha kuli batu ni bitu byosu ya bole mebika na bayela Montu mwela nyawulika imani kupitani Yesu Kristo munda mwenda sada kusama parce que Yesu mufuki wa byonso c'est-à-dire muntu jini mufuki wa byonso yeye nanganya mufuki c'est-à-dire mufuki tumwena bintu byonso bila kule mukwa muntu wikala ni chintu meka imwena chochi kuzada kusama bila muntu ni Yesu ulimwikala mwena byonso nikwambila mumunya mwalelo ne wewe bakijira mu Yesu wewe musoma muri Yesu wewe mwenda muri Yesu kwa kukengela chintu to muri Yesu mufuke na chewe bodinganya ode mufuke kikani bishezi yabo bali bakule bamane kaba kanwa nbilene leo yosuji banongeshe mikenje yeye ujenganya ujenza Wanda kusama wanda kubenesha yosuji banelikeje nganya udienda sana Tikadi Yesu ulwa bobu kotire menneya ulwa kule wambane bobu tabusha Yesu nyudu beshe bukola bobu kule banganya bana bansambi Yesu mwana wazani detu bana bansambi sada kubenisha sada kusama detu bozo bana bansambi atake bana bansambi dosi bitu jituke ba mwini tatuwe tukimufuki detu lidika bani badintu Dios Yigaya tuluwa mane mbangela mai kwa kwambila bachibayela chinyaha lumulwi c'est-à-dire dijabulu mulwa udwa kompala waka kwa tajabulu c'était kwa kupriver bantu présence wa Zambi akosa priver bantu présence wa Zambi batmos bakali sana pajitila kenye batmos bakali sana bayela
muntu umwika udomine anyama ya lonje muntu akabanga kuchina anyama ya lonje muntu akabanga kuchila mwade muntu akabanga kukenga kan paske jabu mujumu wakumpala ubali wakubusha muntu chinyaha muyela ikala lelo bautu bachibachila babanda baweka kabali bamuna wanso paske misamu mikwabo ule mukoma Yesu nyem munda mune mwale ni kwambile bibane hinga na kudi Yesu pasto hata jakalenga na che paske lumuripe ngambila bahe Yesu ni wambane mungela man kwa kwambile bali bahe na chinyaha lumuripe sanda wesa Chema munda mune mwale lumuripe wawali wewe wandumu kai misamu kwa wali mukoma odosa Yesu na wambane lumuju mungela mane kwa kwambile bahe lumuripe Zetaye wewa lumuripe njondo yiwaje Nisama mikwabo uni muziki we lumuripe nisolo jiwaje Ninambila mosune munda mune mwale Nasha urosama akijina njondo yiwa Munda mune mwale Nasina muziki wa Mewa soloka Munda mune mwale Nasina mune winaho Heta kiningi jiwa Munda mune mwale Nasima nisuli alupo Udikala wewa Nikulesha yeso Wotu wanika watumoye Yesu wale Kwani koko mwale pour guérir celles qui ont le cœur brisé. Quand ça, je dois annoncer la bonne nouvelle au peuple, mais celles qui ont le cœur brisé, je ne viens pas pour annoncer la bonne nouvelle, mais je dois guérir. Mais là, si quelqu'un est guéri, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire, mission Yesu ngwakusulu la bantu bakoma semini muyosi ya michwa neza kuli mwene lukuna mubi wa mutu finashi kwanyine michima mipanda michimba iti mikala ya tuninganye michimini mikala nembuta natuwane mulwa Oye kondo michime kuli bantu bakwawo malo atibonawo ajabasama kumoyi adubala musubo bantu bosombala meyeke no monatuluto udubala nyongo ya malata ukola kwa mara ajamwikala kana ne mumoya wale Yesu wane mulwa bakukwambira ne buteweba wakomoya minga na wakondo ato bantu bena wakondo ato Yesu wane mulwa base buteweba mumoya Yesu wane kondo ane Yesu wane tabisha akondo ane ambao mwakweza Yesu wane tabisha akweza makondo nenda bakubasheke Yesu wane kimaniko Yesu wane akufuluka akopibika ya kalenda Pour que celles qui ont le cœur brisé doit faire les choses pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est captif. Un captif, c'est un prisonnier. Pour tout le monde, pour aller dans le monde, pour que je ne passe pas pour que le monde soit parce que la majorité wa bantu bali mu prison wa chakulu kama ipachi manyako wote wafo même toi tel que tu es là tu es dans la prison diabolique mais tu ne te connais pas mais regarde seulement ce que tu es en train de faire ton agissement ta façon de faire ça montre que les diables t'a prise en captivité mais Jésus est venu pour proclamer la délivrance Ninambila mutune misuka yoso mikangela mukaya mechima kumonya mwale Yesu mulwa wakokula kwa mane ale atukai pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement aux incaptifs et un aveugle. Ce sont les deux gens qui marchent de pair. D'ailleurs, un captif, mon prisonnier, quand même mon tour, on dit que tu peux me gagner. On a tout le monde pour le faire. Et tu m'as appris là, tu vas au Québec, mais mon tour me faut. Hier, c'est-à-dire que tu es là, on ne peut pas condamner. C'est-à-dire que nous, la maison, nous ne pouvons pas être à c'est-à-dire que tu es lion.
ukamushale ndani wanu mato yitokula ajijafulu mulomo fi wa muntu mwanji kunyena mulomo lwa malumimpe muntu ditane nemba tena kabiti wa mushinga to biwani nemo kaje na umana kunyanga kamunungu baske bakapana ne bakasanga bakakula bako bina bakado makeko bulaba dikolo bakufila bakwa to joko ina muntu dubula bulaba bakufila bakwa buto ikala biweba lumuntu lweba balunyenga kujimichi ba meyeso mulo wa kwamba ne kamuka meso mese ba muna oh no de on s'appelle pour les recouvrements des yeux. Or moi ça n'a pas tout c'est-à-dire tu as ta chenu moi bila boire le temps c'est que yamu menjendo kama somo mama munyi na mwishi wa kumana shumashi mfanye washinya bola bato kwa wino ndo washinya bola bato zambi akakutuma bola ba mumanye shije mukutumina bola zambi akubende shisa bila muntu mumunya mwalelo ne kuitabush kwenjega yakabwa kufa we kubwela mochina kuyimulila na milayi bato amen zambi akubende zambi akusa kwenjega wa kubwela mochina awe kala milayi yeba kuyimwashi kuyilenga to bwaloba kukuduwa mane tikelo kumuna chachikomo na chochotisha muka we mutingira mupinga munitingi jansa biyenda bisha ni kumuna usabe otra pasa mete mali wakusanga na mwana upate diploma papa no kamu mfuta kwa kutaki kushalama tu ba resultat ya toka datu wenda bisha ufa ukawushala usanga mawuwa kusanga na papa wenda uje munanga yenda to kuitabuwa bya nangu bifika to bela kwamba ajichakululwa utulo mwa kunyanga biwa muntu usabe loke le table arrive dans la vie de quelqu'un